हेलो स्टूडेंट्स आपको समस्त को साइकोलोजी ऑनर्स क्लास को स्वागत पिला माने वर्तमान वीडियो रे हमें जानिबा आपनकर प्लस 3 फास्ट सेमिस्टर आपनकर VSc पेपर जो रही वैल्यू एडेड कोर्स आपनकर जो रही एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पिला माने आपण वर्तमान कंटिन्यू क्लास आणुछि से अनुसार आपण करंतु कहीं एबेठर आपण देखु नाहंती परवर्ती मुहूर्त माने फुल हैरान हेबे आपको कहीदे आज ये भिडियोटा आपने देखिकी माने एटा आपण मैंने मन रखी था कि सार आमको कही कि कौन ना आम हैरान हबू बोलिकी मुझे प्रथम यहाँ आपको कहीदे कहीं ना आम जब देखा सेमिस्टर आपर 18 आरंभ हो ये तो फेब्रुआरी मास सरीगला आउ आम जब देखा आउ सी 15-17 दिन आपण हाथ में समय रहा बुझीपार नहीं से पुणी फास्ट आपर रही प्राक्टिकालटा प्राक्टिकाल जेहेतु रही तेणु प्राक्टिकाल एग्जाम देवे जैकि सेठी भाइवा टेस्ट सी 2-3 दिन पड़ेब आडमिट कार्ड आने को कॉलेज को जी सी दिन 2 दिन पड़ेब तेणु आउ आपण हाथ में 15 दिन कहले चले 15 दिन भी समय नहीं बोली कहले चले से आहरी खेल बुल ये से एमती बाहर आहरी आपर खेल बुलार समय लॉस कर कहीं भी पढ़ापढ़ी बर्तमान करना कहीं जना पड़ जाए कहीं भी बर्तमान वीडियो देखुना ठीक अच्छे मो पूर्व आपण जल प्रदूषण कौन गोटे वीडियो अपलोड करी प्लेलिस्ट कर दीची प्लेलिस्ट जाकि समस्ते देखने ठीक अच्छे एबठार पढ़ापढ़ी टे करूँ ना परिस्थिति हैरान हे आपने फास्ट सेमिस्टर रू एत खामखियाली हम कि फास्ट सेमिस्टर टाइम केमती भल करवा भल रिजल्ट आने केमती बैक न लगे से सचेतन अवलम्बन करेंगे बुझीपार तो पूर्व आपको कहीदी जे जल प्रदूषण कौन से गोटे वीडियो अपलोड करी तार सब प्रदूषक गुड़िक कौन कौन थी जमीक आम जब देखा नाल नर्दमा अलिया आवर्जना संक्रमक अभिज्ञता रही है कीटनाशक रासायनिक द्रव्य रही आदि देखा आउ कौन रही आपर यूट्रोफिकेसन रही है पेट्रोलियम प्रदूषक रही है कृषिजनित आवर्जना ये सब विभिन्न प्रकार सब प्रदूषक गुड़िक भौतिक प्रदूषक ये भाव प्रथम देखने से भिडटा और तापर ये भिडटा आपने देखने ठीक अच्छे जोटा कि जल प्रदूषण प्रभाव जल प्रदूषण प्रभाव ठीक अच्छे निश्चित भाव में जानवा कौन कौन सब पॉइंट गुड़िक देती पूर्व पे आपको कहना चाहिए आम चैनल आपने जब नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु पाखे नोटिफिकेशन बटन को ऑल रे सेट कर दिंतु जहाँद्वारा कि जिते ये टाइप किसी इंपोर्टेंट अपडेट्स देवी सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपको पाखे पहुँच पार आमर टेलीग्राम चैनल पे रही जो भी जॉइन होना आपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में मुझे लिंक दे दी समस्त जाकि जॉइन हो प्लस 3 रिलेटेड जी भी अपडेट सबकि आपने पाइपर सब यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस कॉलेज पे ठीक अच्छे एवं जानवा पे जल प्रदूषण प्रभाव सब सांगसाथी मानी सेयार कर दिखाँ जहाँद्वारा कि पे जापर कौन कौन सब से सिलेक्शन क्वेश्चन गुड़िक रही सहित आंसर जल प्रदूषण प्रभाव कौन देखिए जल प्रदूषित होगा फल मानव सभ्यता बहुत बृहत विपद माड़ी आसे फल मानव सभ्यतार बहुत क्षति संगठित हुए यथा कौन कौन क्षति संगठित हो प्रथमतः देखिए जलर प्राकृतिक अवस्था परिवर्तन घटी थाए दूषित जल द्वारा गृह कार्य बाधा प्राप्त होता है 3 नंबर पॉइंट देला जल प्रदूषण द्वारा मृत माछ चिंगुड़ी कंकड़ा आदि खाई मनुष्य एवं अन्य प्राणी माने मृत्युवरण करते नेक्स्ट देखिए जलज प्रदूषण जलज जीव मानक मृत्युर कारण होता है 5 नंबर पॉइंट ये देखिए पिला माने कौन देला विभिन्न संक्रमक रोग प्रदूषित जल द्वारा व्यापी थाए नेक्स्ट देखिए दूषित जल सेवन द्वारा मनुष्य सह अन्य प्राणी माने रोगाग्रस्त होता समुद्र प्रदूषण द्वारा सामुद्रिक जीव मानकर मृत्यु घटी थाए प्रदूषित जल सेवन निमंते अनुपयुक्त होता है अम्ल तापर देला कौन आल्कालाइन युक्त प्रदूषित जल मृत्तिका संस्पर्श में आसी यार उत्पादिका शक्ति ह्रास कर दियंती 10 नंबर पॉइंट नेक्स्ट देखिए कौन है प्रदूषित जल सेचन निमंते अनुपयुक्त होता है प्रदूषित जल सेचन निमंते अनुपयुक्त होता है ये कम आपको कहीदे जे तार प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन जल प्रदूषण नियंत्रण कौन कौन प्रथम देखिए आईन कानून प्रणयन एवं यार विरुद्धाचरण करुवा कलकारखाना एवं व्यक्ति विशेष विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण द्वारा जल प्रदूषण ह्रास कर नेक्स्ट नियंत्रित परिमाण में रासायनिक सार कृषि क्षेत्र में प्रयोग द्वारा
ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ଦୂଷିତ ପାଣିକୁ ଜଳାଶୟ ମଧ୍ୟକୁ ନ ଛାଡ଼ି ପାତନ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବିଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ଜଳକୁ ବିଶୋଧନ ପୂର୍ବକ ଏହାର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି କୀଟନାଶକ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବହାର କେତେକାଂଶରେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ଘଟାଇଥାଏ। ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ସବୁ ଅନର୍ସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଓର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସିଓର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଜର ପେପର 1, ମେଜର ପେପର 2, ମାଇନର ପେପର 1 ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ମାଇନର ପେପର, ଭିଏସି ପେପର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡେଡ୍ କୋର୍ସ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମଡିସି ପେପର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ରହିଛି। ତ ସେଇ ଏମଡିସି ପେପରର ଯେଉଁ 17ଟା ପେପର ରହିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମଡିସି କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆଣିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭିଏସି ତ ଏ କମ୍ପଲସରି ପେପର, ମେଜର ପେପର ନିହାତି ଭାବରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ। ସବୁ ଅନର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ, କେହି ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି। ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଟିକେ ଯୋଡ଼ି କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସିଓର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ଆଉ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ତୈଳ ବିଶୋଧନ, ତୈଳକୂପ ଖନନ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ତୈଳର ପ୍ରେରଣ ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ଦ୍ୱାରା ସାମୁଦ୍ରିକ ତୈଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଯଥା ଶୈବାଳ, ଦଳ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବାହାର କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଜଳାଶୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି କ'ଣ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ତଥା ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଜଳ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ଓ ଏହାର ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହୋଇପାରିଲେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିଏସି ପେପର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡେଡ୍ କୋର୍ସ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ତାର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତା ସହିତ ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଆଜିଠାରୁ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କର 2026ରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେବେ +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ। ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରୁ ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖେଳବୁଲ ଠାରୁ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଯେହେତୁ ଏନ୍ଇପି 2020 ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବି ସେମିଷ୍ଟର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ନିଜକୁ ଭଲରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ସେମିଷ୍ଟର ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ସେମିଷ୍ଟର ହେଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, କେତିକି କ୍ରିଟିକାଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ହାର୍ଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ନା ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ ଭଲସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ରିପ୍ଲାଏ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବି। ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।